জয় মা ঠাকুরানী, জয় মা কালী, জয় মা মঙ্গলা। প্রথম পাহাচ প্রথম অঙ্কটা অতি সহজরে সমাপ্ত হয়ে গলা। কেমিতি আরম্ভ করিবি দ্বিতীয় পাহাচ দ্বিতীয় অঙ্ক। হেলে বাবু মোর নব ঘনর শিকট দরকার। হে বাবু কুয়াড়ে গল বাবু? বস বস বাবু বস। बुआगो एतकी राती किए डाक दिला रे? छाती मोर धक धक कला रे। ए नवधन बली मते किए दिला डाकी रे? धक 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 करुछे छाती, झुमुरा पड़ेनी राती। ए नवधन बली मते किए दिला डाकी रे? धक 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 करुछे छाती, झुमुरा पड़ेनी राती। धैया सुचे आद्री कातरी है सखी रे। नवघन बलि मते किए दिला डाकी रे? धक 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 करुछे छाती, झुमुरा पड़ेनी राती। बाबू छड़ा पड़े एतकी विलंब कल कहीं बाबू? रंजा विलंब करवा कारण अछि रे रंजा। जानिछु अरे प्रथम अंक आउ प्रथम पाहाच समाप्त होला परे द्वितीय अंक आउ द्वितीय पाहाच केमिति आरंभ करवा सेटा तैयारी करूछि रे भणंजा। हेले बाबू प्रथम पाहाच प्रथम अंकटा संपूर्ण भाव समाप्त हो सारी बाबू। हेले केमिति आरंभ करवा द्वितीय पाहाच द्वितीय अंक बाबू? तुम्हें बर बाबू बुद्धि विद्यार परिपूर्ण ये उपाय रची पाई पाई प्रतापगढ़ राज्य राज सिंहासन बाबू। राजा द्वितीय अंक और द्वितीय पाहाच रहिला सला से श्रीकांत वृद्ध राजा। अच्छा से श्रीकांत वृद्ध राजा को न मारिबा पर्यंत ए प्रतापगढ़ राज्य रे तू राजा ही पारिबुनी रे भणंजा। निश्चय निश्चय बाबू तुम्हें कहिबा कथाटा हेउछे अक्षरे अक्षरे सत बाबू। भणंजा सेति पई कोन रखिछि शर्त तो मामुटा जानिछु ना? कोन रखिछले बाबू? अरे
ଶଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଗୋଟାଏ ରାଜା। ଆରେ ତା ପାଖେ କଣ ଅଛି, କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ହେଲେ ତୋ ମାମୁଟା ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାବିଛି ରେ ଭଣଞ୍ଜା। ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ବାବୁ? ପୁଣି ତମ ଭଣଜାକୁ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛ? କି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବାବୁ? ଭଣଞ୍ଜା, ଆରେ ମୁଁ ଏମିତି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବି ତତେ, ଆଉ ସେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁ ଯଦି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉ, ତାପରେ ଶଳା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିପାରିବୁ ରେ ଭଣଞ୍ଜା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ, ତୁମେ କହିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷରେ ସତ ବାବୁ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଘର ଜଙ୍ଗଲ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ଭଣଞ୍ଜା, ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର କଥା। ए भणजा बाबू देखिले परा ए बैग तक तू जदि टेकी पारू ताहेले सड़ा सूर्यकांत को मध्य मारी पारिबू। निश्चय निश्चय बाबू, ताहेले तम भणजार शक्ति परीक्षाटा देखिदियो बाबू। ठीक अछि भणजा। बाबू तब भणजार शक्ति परीक्षा देखिले तो बाबू? देखिले भणजा, देखिले बाबा। ए भणजा, एथरे तो मामू पर एथरे तो मामूटा ना तो ऊपर विश्वास हो जाइछि, सड़ा सूर्यकांत को मध्य मारी पारिबु मु जानिली ना रे भणजा। हेले बाबू तब भणजा ऊपर तुमको विश्वास छला तो बाबू? हां भणजा, एथरे विश्वास हो जाइछि भणजा। ताहेले काहे के विलंब करिबा बाबू? बाबू भणजा, राजा तब निश्चय हेबी एई प्रतापगढ़ राज्य रे राणीटा हेबो किले बाबू। भणजा क्या राजा है नहीं आउ खोजुछि रानी। ए भणजा, अरे रानीटा के हेबो सेईटा मध्य तो मामुटा व्यवस्था करी रखिछि रे भणजा। तो हापड़े व्यवस्था करी रखिछ बाबू? भणजा, ये सुंदरी नारी केउ राज्यर राजबाली हेबो मदनर मैना बाबू। निश्चय हबो हेले जानिछि भणजा,
ଆମର ଏଇ ପ୍ରତାପର ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଲ ଝିଅ ଅଛି ରେ ଭଣଜା। ଆମ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ୟଜିତର ଗୋଟିଏ ଅଲିଅଲ ଝିଅ ଅଛି ବାବୁ। ହେଲେ ସେଇ ଝିଅର ନାଁ କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କିଲେ ବାବୁ? ଜାଣିଛି ଜାଣିଛି ଭଣଜା, ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ ନା ଆଉ ତୁ କେମିତି ହେଇଯିବ କଣ କହିବି ଭଣଜା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଝିଅର ନାଁ ମଧ୍ୟ, ହେଲେ ସେ ଝିଅର ନାଁ ଜାଣିଛି କହୁଛି ରେ ଭଣଜା। କୁହ ବାବୁ କୁହ। ସେ ଝିଅର ନାଁଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନା। ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ହେବ ପବନର ବଇନା। ହେଲେ ବାବୁ ଭଣଜା ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଶବ୍ଦଟାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି ବାବୁ? ଭଣଜାରେ, ଆରେ କଲିଯୁଗର ଝିଅ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା? ହେଲେ ଭଣଜା, ଆରେ ଝିଅ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ବନେ ଯାଇ ପୁଷ୍ପ ତୋଳିକି ଶିବ ପୂଜିବାକୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ରେ ଭଣଜା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ମାନେ କଣ ମାଗନ୍ତି ଶିବକୁ ଜାଣିଛୁ ରେ ଭଣଜା? ବଡ ବାଗନ୍ତଲ ବାବୁ। ଅନେକ ଝିଅ ମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଶିବ ପୂଜିବା ସମୟରେ ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପତିଟିଏ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଶିବ ପୂଜିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନା। ହେଲେ ଭଣଜା, ଆମେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଯେଉଁ ଝରଣା କୂଲଟା ଅଛି ସେ ପଛପଟରେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନାଟା ଶିବ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବଲପୂର୍ବକ ନେଇ ଆସିଯିବାରେ ଭଣଜା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ। ହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଲିଯିବି ସେଇ ଫୁଲବନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସେଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଝରଣା କୂଲଟି ଅଛି ବାବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଝରଣା କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଶବ୍ଦକୁ ବାବୁ। ଆଉ ବଳେ ବଳେ କୌଶଳ କରି କପଟ ନିଶ୍ଚୟ ଟକି ରହିଯିବି ଆମ ଏଇ ପ୍ରତାପଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ବାବୁ। ତାହେଲେ ମତେ ନେଇକି ଯିବ ନାହିଁ କି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି ତୁମ ସାଥିରେ। ନିଶ୍ଚୟ ବାବୁ, ତମେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବାକୁ ପଡିବ ବାବୁ। ଠିକ ଅଛି ଭଣଜା, ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା। ତାହେଲେ ଯିବା ବାବୁ। ଜୟ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ଜୟ ମା କାଳୀ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।